ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟଡି ଟେକ୍ ବାଇ ଦାସ ସାର୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ବା ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଦେଖିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେହି ଆମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ ବା ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବେ, ସେଇ 488 କଥା କୁହ କିମ୍ବା 662 ବର୍ଗର କଲେଜ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ କଥା କୁହ, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବା ମାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ 3000 ଲେଖା ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେବି କିମ୍ବା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ 30 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସଚୋଟ ପଣିଆ ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇ ବା ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା ସେହି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଅଧ୍ୟାପକ, କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧ୍ୟାପିକା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯିଏ ରହିଲେ ବା ଆଜ୍ଞାମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 488 ହେଉ କିମ୍ବା 662 ବର୍ଗର ହେଉ, ପେନ୍ସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 16 ତାରିଖର ପେପରଟି ବା ରିସେଣ୍ଟର ପେପର। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଲୋଡ଼ିବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ୟାର ଅର୍ଥ ସରକାର ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ରେ ଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମର ହିୟରିଂ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର ସରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ବା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିକି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସରକାର କହିବା, ତଥାପି ଆମେ କହୁଛେ ଭଲ ସରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହୁନାହିଁ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଏତେ ହିୟରିଂ କରିବାଟା କାହିଁକି ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦରମା କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିରୋଧୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ, ସେ 662 କି 488 ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ, କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପିକା ମା'ମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ କିମ୍ବା ଆମର ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ହାଇପାୱାର କମିଟି କଥା କାହିଁ ଦେଖାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବା। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଜୁ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଠି ଦେଖିବା ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଲୋଡ଼ାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ନେଇ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ନା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କମିଟି କ'ଣ କରିଛି ସେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅବଗତ କରିବା ହାଇକୋର୍ଟ କହିବା ସହିତ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ବା କିଏ କିଏ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ତମେ ମେନସନ୍ କର ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ତମେ ସବମିଟ୍ କର ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ କହିଥିଲେ। ସେ ଜଜ୍ ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଦୀପ ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ।
ये दास जस्टिस दास सार किंबा आमर दीक्षित सार ये जो दुई जन रहिले जस्टिस ये गोटे आंकर खंडपीठ रे ये निश्चित मामला परवर्ती शुणाणी की आसंता जो 21 तारीख को पुणी से घुंची होती या अर्थ 13 तारीख को घुंची फेब्रुआरी मास जो होता 13 तारीख घुंची 13 तारीख बर्तमान 21 तारीख घुंची जेहेतु आज 16 तारीख 21 तारीख ठीक अच्छे आम आ गोटे दिन 2 दिन रहा किंतु आम एथिकी सरकार पाखरे चिंता करुचे बा भावुचे जे कहवाक जाऊे जे ए सरकार जे आपण ए मानकर दुख बा आम मानकर दुख जंत्रणा को आपण बुझा आवश्यकता अच्छी कहीं ना जितेबाला गोटे लोक 10 वर्ष 15 वर्ष है बा जदि 2018 कि 15 रु से रिटायरमेंट है जे अलरेडी आम 26 कथा कहवा सी 11 वर्ष है रिटायरमेंट है से रिटायरमेंटर किसी बेनिफिट पाऊना जदि ईपीएफ पेंशन कथा कहवा से 1500 कि 2700 3000 बिल 4000 भितर से पाऊँ ता भितर से मेडिसिन खर्च करवा तापाई गोटे सहनशीलता भितर रहूना ए कथा भी चिंता करने आवश्यकता अच्छी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट चिंता करुँच बार्धक्य भत्ता 3000 दब ताहले एमाने शिक्षित लोक ताकठारू हिन्नमन्न कर गवर्नमेंट करुँची कथा को चिंता करने आवश्यकता अच्छी जितेबाला मोहन सरकार निजे सी जड़े आदिवासी अदूषित अंचल आसी सी देखी लोकालिटी विषय देखी एरिया निश्चित ये 462 कि 488 कि 662 बर्गर कॉलेज थी सेठाकार जो शिक्षक बा ये जो अध्यापक बा अध्यापिका बा कर्मचारी बंधु मैंने केते कष्ट चली से निश्चित उपलब्धि करेंगे कहीं ना से निश्चित से कमिटर सदस्य थे बा से कमिटर प्रेसिडेंट से निश्चित थे समय थे से दुख जंत्रणा को सी टे बुझा आवश्यकता अच्छी आम जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा जे ताको कंठरे विजय हूँ जे किमिति ए कथाटा को सर्ट आउट करा जाऊ मोर जो रहिले अध्यापक बा अध्यापिका अवसर प्राप्त बा अवसर होउथुवा एमानक दुख जंत्रणा गोटे बुझा आवश्यकता अच्छी ता भितर गोटे जियो को एक्सटेंशन करवा आवश्यकता अच्छी जहाँ 2014 पर आउ जियो एक्सटेंशन होनी अपॉइंटमेंटा 2008 पर्यंत जाइथिला 2008 ठू ऑनवर्ड्स जो आम मैंने रही जाइछु ये गोटे जियो एक्सटेंशन करने सहित गोटे प्रॉपर पाराफिनिया करदे गवर्नमेंट जे आउ कहार जमी असुविधा हम ना बारंबार आमको स्ट्राइक करने आवश्यकता ना बा गोटे कोर्ट को जावा आवश्यकता ना जमी गोटे पाराफिनिया गवर्नमेंट करदे जे आउ किसी असुविधा हम ना आम एति तो गुहारी करवा आउ तो आम किसी करना ये है कथा देखा हाइकोर्ट जेहेतु आमको 21 तारीख पुणी देती मे 21 तारीख पुणी शुणाणी डेट दे देखा या पूर्व आमर 2026 फेब्रुआरी 17 होता राज्य सरकार को आउ समय प्रदान करा नाही बोली हाइकोर्ट देथिबा निर्देश को उल्लेख करी विभिन्न प्रकार एक्शन मोड रे थिला ता भितर मामलार प्रकाश आमर ब्लॉक ग्रांट हो किंबा अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान रे अवसर ग्रहण करिथिबा कर्मचारी को पेंशन अन्यान्य अवसरकालीन प्राप्त प्रदान करने को बा जेते सुविधा अच्छी ए सब सुविधा को गवर्नमेंट गोटे चिंता करिथिला ए हाइकोर्ट चिंता करथिला कि तार गोटे खंडपीठ रे से निश्चित एमाने टिके डिले करी चली ए डिले करवा किसी असुविधा ना कि कथा है जे जो माने बर्तमान एते दिन है रिटायरमेंट हो गले बा जो माने रिटायरमेंट होउचंती ताकर अवस्था को टिके चिंता करिया आवश्यकता अच्छी ना को लेक्चर जड़े थी रिसेंट जड़े आमर सार जड़े लेक्चर सार जड़े आम रिटायरमेंट है अध्यापक सार जड़े रिटायरमेंट है कि सांग जो गोटे स्कूल थे सी जो 70,000 80,000 टका पेनसन पाँच 70-80 लाख टका कोटी टकर से सी जीपीएफ पाँच यांकर टोटाली जीरो पेनसन ना गंध ना तांको निजको खराब लगुच घर को जावाई जे घर को गले मु कौन कहबी किंतु गाँ लोक भावुवे जे जेहेतु गोटे अध्यापक अच्छी बा गोटे लेक्चर थिला सी ताठू अधिक दरमा पाउथिबो किंतु देखिया गले टैलेंट रे निश्चित ये अधिक किंतु एठी टैलेंट रो कथा आसे नाही एठी जेहेतु गोटे प्लेसमेंट रो कथा आसे जदियो जड़े आम बोधे अध्यापक बा ए लाइन की चूज करवा आम प्लेसमेंट नवा आम गोटे भूल बोधे सब्यस्त होती आम लाइफ रे ए कथा को आम चिंता बोधे भावुँ आउ किसी बाट ना कारण जदि आम आउ को लाइन की जाते ताहले ए दुख जंत्रणा आमको बोधे भोगिया पड़ ना ए कथा बोधे आम भाविया पड़ुची आउ कि माने आम ये लाइन टाक चूज कर भूल करदेलु कि बेले बेले प्रश्नवाचक निजको सृष्टि होची ए तो ठीक कथा ये तो थिला सकाळ न्यूज रो खबरटी ये संवाद रो खबरटी एटा को मुझे शो कर दूची आपण माने एठी देखि दे पारिबे तला मु तो ऑलरेडी एटा डिस्कशन कर सालेनी देखिबा कोन होची आमे परवर्ती शुणाणी पे अपेक्षा करिबा ता भितरे निश्चित मु आपण मानकू
मो तरफ कहबी जे आपण मैंने भावतु एटा मो चैनल बोली आपण चैनल आपण चैनलटा आपण मैंने ग्रो करेंगे आपण जमी गोटे यथार्थ आपण मैंने चैनल सहित जोड़ी रही था जितेबाला जेकोसी न्यूज आसो ये चैनल माध्यम निश्चित मुझे अपलोड करी जहाँफल आपण मान नोटिफिकेशन जाई पहुँचो जे अलग मान पाखु आपण बंधु मान पाखु कि अलग लोक सेयार कले निश्चित चैनल टी ग्रो हो मैं आशा बांधी बसवा जहाँ भी हो मु आज आपन को पुणी आउ थे मो तरफ जे शिक्षक बंधु माने बा विद्वान बंधु मान को निश्चित प्रणाम करी मोर बा जगन्नाथ पाखे मुझे प्रार्थना भी करुँच खूब शीघ्र ए कथाटा को 21 तारिख में सर्ट आउट हो जाऊ बोले आम आशा करवा रही जय जगन्नाथ धन्यवाद।